Bo weye unaenda kule unasahau watu wenyewe walibakia kwenye ulitoka. Unasahau bazi. Mako unachunga senyi utakutana na ile bazi mumwe mu ile bazi kule. Uanje kumuonesha sasa injo McDonald's, injo Edgar's, injo nini unaanza kujipendezesha. Msiwazi kani sawa. Bon, tunaya vile vitu yote. Nyinyi mko mnajikaza tu mtuite mtukulishe na siku ile mayai. Juu mnakula mayai, wanapatia na simu mnakuwa mnatukumbuka. Sasa gizi unaona gizi mnafanya support ya hii City Cobra. Iko bien. Mnakuwa mnafanya ma creation ya vitu mwichaka hii. Watu wasisantire ile njala. Unaona juu hapa mtakia stuka wazazi wenu, watoto wenu, wandugu wenu waanja kufa na manjala. Anytime juu wanaenda kata mpokero. Ni waliniibaka mu kabare. Ile kuiba nikaenda kufuatilia mwenye kabare kumuuliza anioneshe watu yake wa garde wa security tusa tukaleta mpe nani tukashamaye akaita polisi wakaniingiza mugari kwenye polisi ilikuwa napende nibebe mimi nikakataa ngambia mwezi nipeleka huku munipeleke ku police station. Polisi naye kusikia nika leta mnabo makelele nikabomola ile base ya antene ya radio ya mule ya mugari ile ya Kitunga. Nabo wakasirika wakanienda kunideposer katikati ya Johannesburg na Pretoria mu highway. Wakanitupa pale kisha wakarudia. Basi nikateremuka nikaona barabara ya train, nikateremuka tu nikafuatana na train nikachomoka tena kunyumba. Cordial bienvenue fidèle et amoureux wa City Cobra TV. Niye bote memoko la tufata Amerique, Australie, Suède, Norvège na dunia muzima. City Cobra tena nabambia jambo na karibuni tena kwa hii kipindi kenu maarufu ya kubaonesha maisha ya refugee. Na kama munaona bien hapa niko ku terrain ya Sepake Bukere B kubenye bashaka fika hapa na kubenye walitokea hapa kupalemba na savait déjà hapa emplacement. Na leo tutatembelea bandugu yetu na batupatie histoire ya viabo gisu balizaliwa gisu balikomala na ayenjo balikia jikutana banakuwa ba refugee. Alors mda kuomba mtoto ya mama kuko na nifata sai usitoke na usheye mwenzako naye apate bipindi yetu na ajue live ya refugee na habari tembe dunia mzima. Iko simple, nikuandika tu ku YouTube yako City Cobra TV, una like, una share, una subscribe na unatia pale kwa notification kale kaboro ka twi uko natupata kila siku. Alors na wewe usibakiane utembeze dunia mzima. Tunakuambia tena karibu na usitoke, utapata histoire leo ya maisha ya ba refugee. Na leo niko natembelea mkartia huku kusepaka kisu natoka tu baambia kutafuta batu mimi watatupatia histoire ya parcours ya viabo hapa ku City Cobra TV. Watazamaji wapenzi, deja tushafika nyumba ya premier intervenant wetu wa kwanza hapa kwa sisi City Cobra TV. Alors sitabachelewesha, lakini ningali kitu nakukumbusha ile system ya kushare, ya kucomment, ya kusubscribe na kutia pale kwa notification na commentaire usikuwa nakosa kama ulipenda kipindi. Alors na leo tulitembelea kwa nyumba ya papa na tunaanza deja kipindi. Niko nakwambia tu tufuate stoke. Jambo papa. Jambo sana baba. Habari masiku. Mzuri, tunashukuru Mungu tena. Tunashukuru Mungu. Siku zinaendelea tu bien. Ndio siku zinaendelea kupita, tunachunga, tunaendelea tu, tutasubiri. Tunasubiri tu mapenzi ya Mungu. Mimi naona vyangu unavala vraiment bien. Chapeau donc. Bon, basi ni kujikaza tu, unaona mtu alizoea usafi anapasha kafua akaonekana smart kwa. Ndio, data tuko ba refugee tusifanane ba refugee. Ndio effectivement. Sawa baba, ile ilikuwa tu kama bon, rideau. Ningelipenda kwa kifupi ujipresente mbele ya makamera zetu na utupatie kama histoire kidogo kwenye ulizaliwa, donc étape donc parcours yako tu sijue kama itakuwa possible. Iko possible. Bon, kwa majina mimi naitwa Jean Paul Masumbuko. Nazaliwa mjini DRC Goma. Ndio nilizaliwa pale
1975. Nilikomala pale, nikasoma primaire pale, secondaire, nikaoa, nikafanya voyage kidogo South Africa, nikarudi. Wakati nirudi ndio wakati nikutana na matatizo muinchi tena, ikatuma sasa napatikana hapa. Opeti nikutana na matatizo ya mingi, mahali tulikuwa mke walimuua, watoto walienda shuleni wakapotea huko, na mimi ni kwenye nilikuwa na mzee wangu kutoka kukutana full ya watu nyumbani, watu wanakimbia huku na huku, na sisi tukatubidi tukimbia, afu tukashikwa njiani, tukaingizwa kwenye pori mpaka miaka 5. Alafu ndio nilipona tu, nikapatikana nishafika huku, sababu wakimbizi wa mingi nilikuwa nasikia kama walikuwa wanakimbilia hapa Uganda, ndio na mimi nilikuja hivyo. Asante sana. Nirudie kwanza nyuma kidogo, nilisikia wanasema ulitembelea Afrique du Sud. Unatupigia masolo bilikuwa bilifika Afrique du Sud nilifika toka mwaka wa 2009, yani 2009. Nilifika pale, nilipita njia ya gari. Unajua hapa Afrika wengi kwa kusafiri hatutumikishe ndege sababu ya hela, unaona pesa, lakini nilifika, nikaingia hapo kisha siku 3 nikaenda kwenye Home Affairs sababu ya Home Affairs ni ONG ya government, kwa kupokea wakimbizi, kwa kufanya donc iko government, kazi ya government kwa kuregister wakimbizi, kuregister population ya nchi pale ni Afrique du Sud. Alafu pale nilienda nikachukua asylum seeker. Wakati unafika South Africa kila mtu ni asylum seeker, alafu wanaenda wanapanga wenyewe mwaka fulani, mwezi fulani, hii walifika mwaka hii tutawafanyisha interview juu ya kupita ku statut kama hivyo. Alafu mimi nilifika pale 2009 nikafanya nikapata hiyo asylum seeker. Nyuma pale nikaitishwa kwa kusamba juu nipate status, nikapata status 2010. Kisha mwaka moja 2010 na sikukawa 2011 nikarudia juu makazi nilikuwa nafanya pale, nilikuwa nasoma kuendelesha ujuzi pia na kufundisha wengine. Nilikuwa kama nasoma IT na nilikuwa nasaidia na wengine wa etudiant kwa kuma explication, sababu mimi kwenye nilisomea IT nilikuwa na practice ya mingi sana. Lakini kwa 2011 mwisho nilirudi na nikakutana na mavita mingi mjini, na ikatuma sasa tunasamba hivyo. Alors na unaniambia ulifika 2009 unakuwa refugee, 2011 unarudia. Alors nini njoo ilituma urudie, na juu ya nini uliendaka kwa Afrique du Sud, mpako gani itumaka? Juu najua ke Kongo ba refugee ba mingi wanakimbilia kani kusaki tuko sai hapa mu Uganda. Okay, en fait wakati nilienda Afrique du Sud sikukuwa nakimbia. Pale sikukimbia, nilikuwa naenda kuongeza ujuzi IT, kusoma. Nikafika, yani ukishafika huko unakamatiwa tu kama mkimbizi juu kibali yenyewe unapasha kuzunguka nayo ni kia government. Nile kibali ni asylum seeker kama wewe hauko mkimbizi, hauko national. Donc en fait ndio vile nilipataka hiyo. Wakaniita kunisikiliza. Usisahau kama Kongo ni ya vita toka mwaka wa 1994 na 5 na 6. Kongo ina fujo. Sasa wakati mtu anaenda huko Home Affairs
wanajua tu kama huyu anakimbia vita, wanasikia sababu zako, wakaona kweli kabisa unatoka masehemu zenye ziko zone rouge, bana ku planifier juu ya kupita interview. Bon, ndio na mimi nilipitaka nikapata status, lakini wakati nilieneza vitu nilienda chukua kule juu nilikuwa napenda niongeze ujuzi, nikaona inanibidi kurudia nitumikishe ujuzi nyumbani. Nikarudi na ndio hivyo nikakutana na mambo imeharibika kabisa zaidi tena, kupotea hivi paka leo. Mimi kwanza watoto sijui walienda na nani, yuko wapi, niko mwenyewe. Sawa. Alors kama na comprendre bien, maana yake ulienda Afrique du Sud kwenda soma, ulienda soma. Alors ukamaliza soma ukarudia. Alors nirudie tena nyuma kidogo par rapport na via yako ulikuwa Congo avant uende ma Afrique du Sud, sasa ulikuwa nasoma. Via jeunesse yako ulikuwa vegan, ulikuwa na rêve kwa nani, ulikuwa na ambition gani, ma rêve gani, ulikuwa unapenda uaccomplir nini mu maisha? Yeah. Okay, en fait masomo mu secondaire nilikuwa na bidii, nilikuwa napenda nikuwe electricien mara kwanza. Ku Itij Goma. Ya. Bon, lakini haikuwa destin yangu, ikafika nikabadilisha wakati niliingia mu 3e secondaire, nikaenda ku college Mwanga, ndio nikafanya biologie chimie pale. Nikamaliza biologie chimie, ona kama inaweza pendezwa nipate kwanja mtoto. Unaona? Nipate mtoto sababu wakati nilikuwa shuleni pale college, nilikuwa mina act kama kiongozi kwa wanafunzi wenzangu, sababu unajua mtu mwenye anafikiri maisha ya mbele anakuwa na maongezi fulani na wenzake, mashauri mbalimbali. Sasa wengi walikuwa wananizogelea na ilikuwa inamaanisha kama inaonesha kama mimi nilikuwa nasikiliwa zaidi kwa wenzangu shuleni. Na ikanibidi kujiabstenir kwanza mambo ya wanawake, alafu nikapata diplome d'etat, ndio nikasema hapa inabidi nizae. Pale diplome d'etat ulipata mwaka gani? Mimi nilipata diplome d'etat mu 1996 pardon. Ya ndio ile epoke 1996 mlikuwa na mastile gani? Mlikuwa na ile wakati tulikuwa mastile ya mingi sana, nikizani unaona hata kwa gizi mimi navala tu malgré que niko mkimbizi. Bon, mimi kabisa style ya mingi nilikuwa napenda kuvala ma veste, navala ma veste, ma cravate, ma gilet, unaona? Bon, bon na muziki ya mingi yenyewe mimi nilikuwa napenda. Dair mimi nilikuwa nafanya dance, mimi nacheza muziki ya rap sana. Nilikuwa na kikundi ilikuwa naita New Boys pale Goma. Bon, après les New Boys tukafanya kikundi inaitwa Les Bons Amis Civilisés. Ile ilikuwa inahusika kwa kukutanisha wa vijana, kufanya ma picnic, ma show mbalimbali. Nilikuwa nasimamia ile mambo yote ile, ma promo scolaire kwa masomo, mambo kama hiyo. Ouais, en 1996 ukazala après diplôme. En 1997 mais après diplôme. Donc pas ta diplôme en 1996, 1997 ukazala. Alors partir quoi expérience après diplôme unazala, comment était la vie après kuzala? Mon frère, bon, normalement c'est une réalité ya maisha moya yenye kuicomprendre iko un peu difficile. Tunakia comprendre senye uisha kwa âge avancé ça leo. Unaona? Mais wakati ile mimi nilizala nilikuwa na umri wa miaka 23. Ya nilikuwa mimi naona sasa vile donc kuishi na mke ndio furaha ya kwanza ya mtu, juu utakula gizu unataka, atakupakulia vya mingi, unaona? Bon, sasa ya vraiment ilinifurahisha sana de manière que kusema niendelee sasa, niendeleshe masomo
ilikuwa shida zaidi na kunyumba kwetu. Alao mimi nilifurahi sana kuzogelea familia yangu na kuona mtoto yangu, unaona juu unajua mimi niko mtu wa zamani, nilizaliwa baba yangu kwanza alikufa zamani, mimi sikumuonaka. Sasa na njoo nilikuwa nasema na mimi mtoto wangu nimuone naye anione, na ikatuma mimi nazala mbio, nikapata mtoto wa kwanza, nikapata mtoto wa pili bila kazi bila mtoto wa kwanza nilimpata, alafu jamaa nao ikasema hapana, huyu ukiana anajua pia masomo, acha tumuendeleshe masomo. Lakini niliweza Jean 1, lakini juu ya mzigo ya bibi na mtoto nyumbani nikashindwa endelesha masomo. Ilikuwa problem manque de finance. Pale ilikuwa shida. Sasa unajua mtu kama unaenda kufanya medicine kwa masomo vile sio kama zingine ma faculty. Medicine iko nguvu, inaomba unasoma kabisa, unaanza usubuhi paka jioni. Pale sasa nyumbani kwako unajua wenyewe utakula, sasa inaomba inakuwa nguvu. Hivi atakula tu big. Njoo ilituma mimi nakata ile medicine, nikasema hapana, nikachunga. Kwa ile kuchunga nikazala mtoto wa pili. Na njoo nikaenda kutafutisha sagizi ya kusoma masomo informatique, nikaenda nikajideplacer nikaingia mu Rwanda, pays voisin. Kukiste pale ndio nilisoma, nikafanya sasa medicine ICT, information communication et technologie. Mwanega ni pale ni anega. Bon, pale sasa ICT nilikia kuisoma disons mu 2002, nikamaliza mu 2004 kukiste pale, na niko na bibi na watoto 3. Bon, sikukuwa na hii kesho kukupoze, mimi na penda ni kupoze. Mwele ane yenye ulikuwa pale ma 2002 ma 1900 et quelques, naona nafaa ka circulation pale. Relation unasema ulisomea Rwanda, relation gani ilikuwa entre les deux pays? En fait sasa pale wakati nilienda Rwanda nikafika na njoo nikakuwa un peu ouvert mu dunia, juu mimi najideplacer kwa nchi voisin. Kule nikaanza refuge kwanza. Tena kule. Ya njoo kwenye nilianzia refuge sasa mimi mara kwanza, juu sasa nilifika pale kusoma ni mode ya paiement ikakuwa un peu difficile. Nikaenda kusiplier ya UNHCR, bakanilipia mwezi moya ya masomo, disons cycle moya. Na njoo kwenye nikaprofite kuanza kusoma, na niko refugee à partir pale mu Rwanda. Nikasoma 2 ans. Après 2 ans nikaanja kuko nafanya makazi kidogo mabilaka, mtu anaweza kuwa na pan ya computer, ya network, ya réseau, ya software fulani bananiita. Nilitumika na Interpret Panalpina. Interpret Panalpina iko un peu partout mu dunia nayo, parce que ni agence mwenye inajulikana. Nilikuwa Haiti pale pendant 2 ans, miaka 2 na miezi karibu 7 hivi. Kutoka nikarudia Kongo. Kurudia Kongo ndio nikaplanifia gizi ya kwenda kusoma South Africa, ile tu informatique kuikomalisha. Nikafika kule nikasoma, nikarudia Kongo. Tukirudia tena tu nyuma tu hapa tunaona hali sola jeunesse kwa. Wewe ulikuwa unapenda masomo, c'est là que je comprendre discours yako. Est-ce que mon génération yako ba jeune wote walikuwa wanapenda masomo, ama kila mtu alikuwa na maambisho zake hapa masomo? C'était quoi moi époque yenu? Bon, en fait ndio mu époque nilikuwa na barafiki, mu generation vraiment tulikuwa na barafiki, tupendana sana. Nilikuwa na au moins 6 à 7 camarades ba nguvu ba mu quartier, na mubale ko benye soma nabo ma secondaire. Bon, unajua mtumbu ya muzazi munatoka batoto. Wale batoto kila mtu anakuwa na njia yake. Alors sasa juu ni kwambie maisha ya ule na ule ilifika tu mu periode moja kila mtu anakuwa impere anajiretire mu destin zake. Personnellement mie
parce que on comprend déjà que nilikwambia que mie vitu ya banamuke sikukuwa na bizoea muta ya masomo. Non. Alors unakia kumbuka que sasa yenye nilimaliza masomo nikakuwa obligé kusema bon hapa na mimi faut nipate mtoto. Bon, tu comprends déjà que senye nilikamata mwanamke na mtoto nilijiokipe de bana foyer yangu. Bon, ndio oui c'est vrai que nilikuwa nafuatilia vya masomo nisome mais nilikuwa na famille déjà pale sitafuatilia tena maisha ya rafiki. Mais quelques-uns bien zangu benye nilikomala nabo sana na burafiki. Mimi nazoea kuko mumoya asemomalai leo hii anaishi Dubai, kuna na bibi na watoto yake ine kule. Bon, yeye alikuwa na mwile jeunesse yetu tu alikuwa anazoea basketball. Akapata manager, bon manager akaprefere kumpeleka États-Unis, mais yeye wakati walifika disons Dubai, tellement qu'il était musulman, bon na kaona ile milieu iko milieu commercial anapata facilement, akaabandonner ile contrat ya kwenda Amerika kashikalia kipara. Bon, il est très bien, il m'a d'abord un jour hapa chaka alinisukumia telefone ya mzuri sana Galaxy A13. Bon, unaona ule ni mmoja na kuko mwingine sasa mwenyewe alimwambiaka habari yangu sasa kule sasa balikutana naye ni rafiki tulikomana pamoja pale Goma. Yeye ni rafiki wangu sana, tulisoma naye ku Itiji, tulisoma naye ku college Mwanga, puis tukatumika naye fasi moja mu échange. Mimi nilianza mbele tellement que alikuwa rafiki yangu sana, nikamuinteresse naye atujoindre, akatujoindre mu ile kazi. Et puis nyuma yake pale mimi nisha voyager, nikakia apprendre que alibakia président wa ile secteur ya échange. Bon, na leo sasa nilikia kutana, nilikia fika hapa mu Uganda. Mimi nasikia c'est un grand commerçant, alishapungula kenkairi anaenda Dubai, na ndio bakakutana na ule rafiki mwingine kule. Bon, bakampati baka partage baka share nani contact zangu, na ndio nikapata contact ya ule mwingine. Bon, na bengine balikuwa balingia mu armée bawili, balikuwa bodyguard ya Laurent Désiré Kabila. Balikuwa wanaishi naye pale ku musée ya Goma. Mais umumoya sasa alishaenda Angola, ndio kwa alishaishi jo aliacha armée, mwingine Suetras. Bon, na bengine baisha kufa. Bengine bon sasa nilikomala na mwingine garçon alipenda football sana, Papi Kawembe. Ya ouais. En tout cas bale njo benye donc tulikomala pamoja. Donc Papi Kawembe je suis niko parmi ba entraîneur yake, parce que Chine njo tulikuwa tunacheza naye mkabumbu ya kauchu tunayazana unaona. Alors jusqu'à ce qu'il alifika mu niveau yenye akakuwa international. Bon, tellement que destin ya maisha ni kukufa, basi alikufa mbele. Bon, ni pas mingi, il y a d'autres amis qui sont maintenant aux États-Unis, il y a d'autres qui sont par-ci par-là. Bon, mimi niko kwanja Uganda. Yeah. Alors, mais tu ne nous as pas parlé vraiment ya rêve yako kwenye ule penda kama movie yako kwa komalo kwa mtoto kwa nasema mie sana kwa fulani hivi nda complera kitu hivi fulani hivi. C'était quoi? Est-ce que ushaifanya? Est-ce que usha aboutir ama usha délaisser les rêves, usha toi lengine rêve déjà? OK, en fait on a comprendre un peu facilement gizi nilievoluer kwanja kwa masomo. Nikaingia mu vie conjugale. Bon, alors rêve yangu venye nilikuwa nayo mimi senye nilikuwa nasoma, niko na maisha na nani na madame na watoto kwangu. Nilikuwa na rêve mbili. Nilikuwa na deux rêves. Nilikuwa sema si pasa omoi. Donc rêve ya kwanza yenye mimi nilikuwa naangalia ke mimi naweza fanya mu maisha, nilikuwa na yua ke mimi nitafungula masomo. Donc fanya école maternelle, primaire, secondaire na université. Donc il est quoi premier plan yenye mimi nilikuwa kanaye. Alors ile plan nilikuwa nasema au cas où ile plan inaweza kurater, nitafanya deuxième plan, nani plan B yangu ilikuwa kufanya orphelinat. Je me souviens bien mon période en 94 wakati Rwanda ili recevoir guerre Kwabo, balikimbia mingi sana mu est ya Congo.
mu est ya Congo, bon pale Goma na Bukavu, Uvira tout ça. Nikizani ile mahistoire tu mulisikia na mulikuwa mungai batoto, oui mais mulisikia na munabiwa. Bon en fait ile wakati mi j'avais encore 20 ans. Mwile miaka nilikuwa ilikuwa na kwa magharibi, nikaona mtoto kuna lia na angalia pembeni yake, sione mtu mwenye iko naye, na mkamata na mpeleka kunyumba kwetu, parce que kunyumba tulikuwa na payote ya gayari, tena ilikuwa na manjanja, donc bien construit de manière que batu wanaweza lala ndani. Alors nikaingiza à peu près 35 enfants, 35 enfants mwile payote, nikaikala nabo à peu près 2 semaines, niko na ba servir kabui kidogo ka chakula ka kunyumba tu, kunyumba kwetu, parce que il y avait plein de gens baki watu walikuwa wengi. Bon alors soko nasaidia pala, hautasema soko uko nasaidia juu ya huyu na huyu na huyu, uko unaona tu uko nafanzia vitu mtu mwenzako. Bon et puis après ba 2 semaines kukakia tu watu ba ma ONG mbalimbali bakakia solliciter que baende tumepatia watoto baende kuwapeleka ku village d'enfants, tukasaidia watoto nikapapana. Ba unaona ile ilikuwa parmi ma ambition yangu ya kusema mimi naweza fanya orphelinat. Donc si ce n'était pas masomo, nipasha fanya orphelinat. Joel. Alors pour l'instant, zile rêves ngalikinazo ama ushaka idéologie charge. Bon, en fait, unaona alors nilikia kwa perturbé zaidi sana. Senye nilitoka Afrique du Sud, minafika mpei, bon mpei minakutana na scandale. Après le scandale ya guerre, minakuwa amené mu forêt. Bon pendant des années, minakosa bibi alikufa, watoto porté disparu, 5 ans mu brousse. Et puis kiatoka mubruze mimi nafika mu refuge là où maintenant hakuna réfugié steli kutumika. Donc c'est une règle loi internationale, donc un réfugié n'a pas droit de travailler. Alors on a kiangalia sasa ukakimile ile maeffort yote ya kupenda masomo ya kusoma ya kufanya hivi na hivi, juu ni arrivé kuabutir kule kuzile manani zangu ma rêve zinakuwa un peu bousculé kwa kuangalia tena na miaka iko naendelea. Bon sauf que mtu ajidécourage yake kama ungaliki na maisha, l'espoir ingaliki, mais vraiment il a un pourcentage ishapunguka. Revenons un peu en arrière. Sol toka Rwanda kufanya masomo kusoma ma informatique comme vous l'avez dit tantôt plutôt. Sol lirudia Congo, vile kuwa aye ulitumika, ulifanya aye ulideveloper jusqu'à ce upate ngine tena idéologie ya kwenda soma Afrique du Sud. Ok, en fait, merci de la question, iko bien. Wakati nilitoka Rwanda, vraiment kulikuwa exploit, bon, parce que d'abord on a mu Congo tulikuwa na problème moya ya ma ligne téléphonique. Donc ligne téléphonique mu Nord Kivu, Sud Kivu, donc mimi nasema mu est yote, donc mimi nilikomala sikuiona, donc haikukua. Alors on a qu'à comprendre déjà que kupata système ya internet au niveau ya est ya Congo c'était un peu difficile. Lakini wakati mimi tulifika Congo, mimi nikapata chance mu quartier nilikomala na grand frère mwenye mumoya wa mu quartier alipataka contrat ya DSTV. Bon yeye alikuwa ka réparateur wa ma appareil télévision, unaona ma appareil tout. Mais lakini mwisho alipataka nani alipataka disons contrat na DSTV à partir de Kinshasa, que yeye anakuwa représentant légal au niveau ya est. Est ya Afrique, alikuwa anakamata donc Congo, est ya Congo, anakamata Uganda, anakamata Rwanda na Burundi, anabafournir ma canal DSTV. Alors ça niona mimi nakuya akaapprendre que non nilikuwa nasoma informatique passe fulani, akakuwa intéressé.
Akaniambia, akaniuliza kama tunaweza ifanya internet cafe pale Goma. Nikamwambia oui, on peut le faire parce que mwele période mu 2005 2007 mu 2007 Goma pale kulikuwa internet fasimo ya ku Datco. Ndio kulikuwa tu internet cafe ku Datco. Maintenant ule nani grand frère akani solliciter, akasema no tujiunge tuone gizi tunaweza fanya internet nyingine pale. Tukafanya commande ya VSAT au niveau ya Kinshasa, mpaka tupatia antenne ya VSAT ikakuya. Alors nikamonte ile antenne, c'était ndio experience ya kwanza yenye nilifanya pale Goma. Après kumonte ile antenne parabolique nani ya VSAT, tukapata internet, nikafanya maison internet cafe pale ya à peu près 15 machines, ya 15 machines na ba jirani nikakuwa na bapatia ma wifi connexion banakuwa banatulipa par mois. Ingine yenye nilifanya pale mu pays wakati Monisco ilikuya, Monisco ya ba Uruguayen mu 2008, 2008 yes. Balikuwa banaikala pale ku aéroport ku en face ya Itige, ba Uruguayen balikuwa na problème ya communication yabo ya base yabo pale na Uruguay. Alors balikuwa banatafuta un IT mwenye anaweza fanya installation ya mail server yabo juu bapate communication. Balikosa, balitafuta mtu Kinshasa bakakosa, balitafuta mtu Bujumbura bakakosa, Kigali même na hapa Kampala balikosa. Et puis par chance mimi nilikia kutanana na petit frère moi, petit frère yangu alikuwa anatumika mu Kivu Market. Ule petit kuniona njoo akaniuliza, tunasema no kwa client moya bazungu wanatoka hapa biwa wanatafuta, banasema walikuwa wanatafuta mtu akubafanzia kazi ya hivi na hivi na hivi ya internet. Est-ce que wauzi biwa grand? Nikamwambia oh effectivement mimi najua ile. Anasema mbiko mungani batafute ni wao. Akawaniletea, nikawafanyizia ile mail server yabo, wakafurahi sana. Pia wakaniambia ke batumia radio, il faut minyo nitumike pale tout. Donc bali nikawasatisfaire vraiment. Kuko mwingine mpapa tulikuwa tunatumika tu, nikutana anasema no unayo internet sana, unayo computer sana, est-ce que unaweza fundisha hii kazi? Mimi niambia mimi naweza fundisha. Akaniambia no hata kuniwa university. Nikamwambia oui. Akasema okay, akanipeleka ku university yake, ilikuwa university privée, nifundishe watoto. Nilifundisha en tout cas le même jour wakanitia nani chef de section kubenye balisoma banayua maana ile. Donc ni ma exploit mbalimbali zenye nilionyesha niveau ya Nord Kivu Goma pale kabisa, ma points za mingi, isipokuwa meme na kwenye niliendelea kusoma South Africa pale ya Afrika Johannesburg nako kwenye nilifika mu Johannesburg, nilifika mu pardon un peu ni kuinterrompre. Okay. Bon, ça ulikuwa pale natumika kafaa bitu na ba Uruguayen manina. Alors naona pale déjà bitu inakuwa bien, connexion na Simba benye ulifanya bilanza lipa. Alors nini ndio likupusete tena utoke Goma, wache Goma waanze tena ile njia mrefu ya gari mpaka Johannesburg? Yeah, bon, ok, tu vois, unajua kama je ne sais pas kama unasikia kwa même muziki Fali wa Kofi wanaimba koyeba mosala esala ka elengi. Bon, unajua ile yote ni nini? Ni kuonesha kama unaona sasa nilifanya ile ma exploit na kisha mimi najua mumike nikaenda mu pays yenye iko un peu développé par rapport ya pays yenye nilisomea yako ile vitu, tapata tena qualification ingine ya yulu zaidi. Alors njoni ilistimula davantage ya kusema nyende niongeze ujuzi. Bon, et puis na kuvaloriser diplôme. Unajua ma diplôme ya à l'étranger iko ma diplôme yenye inakuwa na valeur. Bon, ile ni moya. Bon, na ingine unakumbuka nilikwambia kama mu niveau ya Rwanda nilikuwa réfugié. Cela veut dire que mu kichwa yangu mimi mimi nakuwa na ile mawazo tu ya kusema nitoke nipate ile chance ya troisième pays, niende ni exploiter ya akili yangu, ni komalishe zaidi tena nione gizi ya kujenga.
c'était parmi mes ambitions. Bon, vu que ça il y a l'opportunité à y patikana, je tungali kitu mu champ de bataille. Alors, j'aimerais aussi que vous nous parliez un peu, il y a vu à Afrique du Sud, est-ce que connexion ilikuwa entre vous et la famille, on parle déjà de que chacun a watoto bawili quoi par rapport à l'histoire. Alors, c'était comment la vie cool l'Afrique du Sud, vous l'évoluer, est-ce que connexion ilikuwa déjà parce que déjà moi histoire qu'on a la famille. Yeah, donc en fait normalement pas les ni quoi ni qu'on a famille sans problème, c'était bien. Problème yangu ya famille ilikia fika senye mina kwamba nilirudia mu 2000 donc début 2012 pale nisharudia ndio kupatia ile ma question ya vie kisuluishi kule Afrique du Sud. Si c'est mes problèmes dans famille parce que mnajua que pale uliacha famille unaenda Afrique du Sud mais Dieu a bien en famille et c'est connexion ilikuwa ilikuwa bien Afrique du Sud ilikuwa et donc la vie est visible. Non Afrique du Sud vraiment c'est un pays développé, et on a Afrique du Sud inalipa batoto mtoto anazaliwa leo munational anapokea donc ni pays moi yenye donc bo chakula yenye ko moins cher ni kuku donc ni batu wenye banaishi bien donc bo bana respecter budget ya inchi yabo bana respecter vraiment pendant des années unaona bon na inipatia tena kukomalisha maisha ya mimi na bengine donc vie sociale ilikomalisha vie sociale sana tena. Ouais, ça niliuliza vie kama ilikuwa ya Afrique du Sud, je voulais signifier ulitoka mu Congo ni pays yenye ko francophone, unaenda Afrique du Sud ni pays yenye ko anglophone. Inje na masomo la vie était comment? Ulikuwa unajiexpliquer est-ce que la facilité ya kujifaire accepter mobatu c'était comment bilipitikana donc au fait bon ile kusema mi juu niko mu pays francophone nikaenda mu pays anglophone. Oui, c'est vrai, tu peux avoir raison. Pourquoi? Parce que unajua mingi chez ba francophone mara mingi wakati kuko kwa masomo kuru ya anglais tunaikimbiaka kila moya mwenyewe ni mu francophone anayua tunakimbiaka ile kuru unajivicha mako nenda mbali kumbe ni vitu moya yenyewe tulikuwa tunafanya uzoba lugha hawezi kimbia parce que ile lugha ndio itakusaidia usikilikane na bakuservire mu benye uko navyo shida wewe peki. Oui, c'est vrai, mimi nilifika Afrique du Sud kitu yenye nilikia remarquer ya kwanza lugha ya anglais ilikuwa lazima. Alors mimi nilipata ile chance pourquoi? Parce que nilifanya kiste pale Kigali mwile année heureusement ilikuwa isha changer ma façon ya kusoma, balikuwa ba francophone bakaingia mu anglophone. Bon donc kale ka anglais kenye nilitosha pale ku kiste mu Rwanda kalinisaidia nikafika naye ku South Africa na njoo nikakomalisha zaidi maana mimi kule sikusoma anglais ke juni some niendeshe ujuzi yangu no nilifika tu na meja lugha nasumulia nabo bien donc niko na besoin ya bouton mimi ndaiuza niko na besoin ya shindano mimi ndaiuza donc je n'ai pas de problème. Tongele tu Afrique du Sud wakati ulikuwa kule maisha ya kule ilikuwa batu ya kule balikupokea selon que tunasikia ka ba Sud Africain bapende wengine zingine ma nationalité wanaoa wengine déjà kwa ulikutana via kule biko batu Afrique du Sud biko donc en fait batu Afrique du Sud biko pale batu Afrique du Sud kwangu mimi nilibaona ni watu wazuri. Nilibaona ni watu wazuri. Oui, c'est vrai, il est il y a kusema ma xenophobia baba Zulu abapendake wengine watu bon ndio binasikilikana mais au fait muma sehemu zenye mimi nilikala nilikuwa mimi nabisikilia mbali bon na nilisikia sio kabisa sana nilikuwa bisikilia mbali sio sana bona bale benye banabifanyizia vile ba mingi unakia kutana ba mingi balikuwa banakuwa ba Nigeria unaona ba Ghana
Juu sasa unaona gizi mu Nigeria anaenda Afrique du Sud, haiko sa gizi mtu wa Somalia, nani mu Tanzania, mu Burundi anaenda kula pa. Ba Nigeria huwa anaenda kule biko na mabitu au anaenda Afrique du Sud, yeye anaenda tafuta nationalité, anatafuta mwanamke wa kule apate nationalité, kisha anaanza fanya ma business yake. Unaona ba Nigeria mingi wanaoisha ma drugs, banaujisha nani hapo. Sasa deja senye iko na ujisha ile mabitu, ataitumikisha banamuke, atatumikisha batoto bo banamuke biko na bwana yabo mu anterior. Sasa kule kuma locations, unaona bo Afrique du Sud, musisahau kama Afrique du Sud ilipata demokrasia hapa mu 94, ndio Mandela balimufungula. Bo unakia comprendre muile apartheid yabo kule mu Afrique du Sud, ba papa mingi walikuwa hawakusoma. Ce sont des illettrés. Alors kusema muile ma 2009 10 kupandilia kidogo kupata ba travailleur ba naume iko nguvu, ba noir ilikuwa nguvu, ba mingi ni banamuke ndio banatumika mu ville. Bon na batoto sasa baleo mezo ba ma age yetu shie ba mingi ce sont des chômeurs. Makazi yabo kule na kwa kulamuka usubuhi ni kwenda mpombe, anakunya analewa, kesho vile jua nini jubo konja Afrique du Sud bo banalipa mtoto. Donc we bibi na bwana mnazala, ule mtoto batakuwa wanampatia franga kila le premier, akishapata ile franga bo mtoto wa 6 mois hata kula franga ni we baba na mama nyuma mtazichangie. Alors mama mingi ya Afrique du Sud banakuwaka anaweza tosha, akishapata franga mtoto vile anatosha nusu anapatia bwana yake. Bwana yeye kazi yake ni kushinda kupombe, ule mama yake kesho usiku atalamuka anaenda kukazi. Kule kukazi atakutana na wenzake ba kamarade ya kazi. Yukule biko nene matabia kusema huyu ni boyfriend, huyu ni girlfriend. Anaenda anapata mu Nigeria wake mwenye anatumika naye kule mu vile. Ule mu Nigeria sasa atakuwa anamfanyizia hautayua. Sasa mwenye bibi kule mu anterior, senya atakuwa anaona Nigeria kule, unaweza hata mchekea. Atamtafuna. Sasa kama unaenda kule na ile maambition, uyuka na utakamatika na vile. Lakini kama unaenda mu byako byenyu utafika mu vile, niko atafuta ambassade fulani, unaenda kwa ambassade, niko atafuta fasi fulani, atakutafutia. Na yeye kusema kwa yake moshi bila moto. C'est ça. Alors nilipenda na nyingine utuzungumzie. Ulisema ulienda kule mkadra kirefugee na ulikuwa unatafuta ma 3e pays, na ulikutana kule, ulikuwa unajua anglais viko bino, unasema ulipenda ba South Africa. Jua ni ungebakia tu kule utafutie tu 3e pays kule tu na ubaki kule kapenda tena urudie Kongo. En fait bon okay, unaona unafaa kuuliza ile nilienda, sikwenda na famille. Nilikuwa nienda mie peke. Nilikuwa nenda niangalie, nikaona kama vitu vitaendelea pale, nirudie nitoe madame na watoto. Unaona? So nilitoka kule kwa uzuri ama kwa ubaya? Kwa kutoka za kule nilitoka kwa uzuri juu nilimaliza benyewe nibeba. Inibidi sasa nijiandae niona sasa kama ndaendelesha aje. Unaona? Alikuwa kurudi sasa, alikuwa kuangalia, njoo mimi nakutanana na ile mavitu ya mavita, kia kupoteza mwanamke na watoto mpaka saa hizi hapo. Unaona depuis 2012 mpaka saa hii sio naona mtoto watoto 4. Ambele urudie Kongo na sona unatoka sema hapa ile maprobleme ilikuwa ba Nigerian wanabeba babia watu bani na nini. Sasa ile maprobleme ba Sud Africain contre bezengine ba peuple nyingine nation balikuwa nafanya mafujo. Juu na mimi nilisikia kanzio bali ataka ba Kongomani. Kongomani batole waka balipigwa kwa walichomewa sana. Mwa ile mabitu yote wewe kuwaka ta cible hata mkimoya. Kuna en tout cas siwezi kudanganya, sauf que ba information ndio zilikuwa zinatufikia. Oh no, mu location fulani baliua ba étranger, ba Kongomani wawili, ba Nigeria 7, vya vile. Mais kusema mie bile binifikie non je ne peux pas. Hata bana utiata kujua kwa system ya kutoa mtu kwa etage bana mwachilia. Bon mie hapa kunifanyia vile, sauf que kuko tu siku moya ni baliniibaka mu kabare. Ile kuiba nikaenda kufuatilia mwenye kabare, muuliza anioneshe watu yake ba garde ba security tout ça, tukaleta un peu nani tukashamaye
akaita polisi akaniingiza mugari kwenye polisi ilikuwa napende nibebe, mimi nikakataa, nikamwambia mwezi nipeleka huku, nipeleke ku police station. Polisi naye kusikia, leta mnabo makelele, nikabomola ile base ya antene ya radio ya mule ya mugari ile ya Kitunga. Nabo wakasirika, wakanienda kunideposer katikati ya Johannesburg na Pretoria mu highway. Wakanitupa pale kisha wakarudia. Basi ile njoo ya danger niliona wananifanyia. Mwisho na mimi nikateremuka, nikaona barabara ya train, nikateremuka tu nikafuatana na train, nikachomoka tena kunyumba. Basi hakuna hata kingine kibaya. Hakuna. Donc wewe na Basida Afrique tokos. No, tokos na donc niliacha mtoto kule deja, niko na fille wangu watano nimzalia kule. Mwele tu espace ya 2009 2011. Si una mtu mwanaenda kule, unafika unaonekana mgeni huko na argent de poche. Watu tu kuona mgeni kabisa, anasikia supu itaonekana leo. Kacha atrás. Nikapata msika wangu yuko pale deja, iko naenda mu 14 ans. Mnakuwa na communication naye? Ya, tunasumulia naye. Anajua kisuko refugee hapo. Anajua. Ulifika Kongo pale njoo vite kakutana kwanza, uliweza kwanza kuikala tena kidogo Kongo na familia ukajiorganize tena kidogo. En fait nilifika nikaikala siku 3 siku 4, non c'était à peu près une après 9 jours 10 jours. Ndio kile ile incendie tulitoka, donc ilikuwa asubuhi, mimi nikaenda na baba yangu kushamba pembeni. Kongo fasi gani? Nilienda fungula maison informatique mu niveau ya Masisi. Mwile secteur ndio kwenye nilikuwa na movement kenye nikasema hapa takia chomoka juu ndio kwa mashamba kuzisha mashamba, na ndio niko mimi naenda. Alors kule kwa mashamba ndio kwenye fuyo lichomokea tu kwa mpori, kwenda kufika kwangu nikakutana deja maiti ya madam, batoto walikuwa shinda kwa masomo juu kwa asubuhi. Na ulideplacer na watoto Goma mpaka Masisi. Donc jamaa yote kwa tulienda kule juu kusema niangalie sasa gizi tuko na papa nione ma concession gizi tutapana fulani juu tuone mimi na jamaa yangu ndatoka. Alors kufika kule vite kaanguka, ile kuanguka vile insandia moro ya madam, watoto walina kwa masomo porté disparu paka sai mari sai suite yangu lishi hapa. Tekeshi hapa. Shauri sema wakakubebaka wewe kama na mpori, mimi na baba yangu. Baba naye alikufia kule. Anasenga kwa ile via mpori. Ile maana pale mpori mimi kazi yenyewe ilikuwa nayo ni ya kuwasaidia kupiga na kuwafundisha kusoma watoto wenyewe, watoto yabo nani. Juu haikuwa akasema kwenye wanabeba inakuwa ni soldatu no. Ni mubatu sawa vile kambi hapa. Activite nazo ni donc ni watu wanaishi waragi mingi kila kitu. Bon alors ile sasa kwa kufika mu niveau yenye madame anakufa, mimi naenda mpori na vie mule mpori, mimi naanza kufanya ile makazi yao, tuko tunapiga na kufundisha wale watoto na kutafuta giza kutoroka. Unaona mtu anakuwa anafanya vitu kulimoe wapi ti mpaka sasa nikia kwa prendre ki vyangu haonekani tena. Alors ile tena niko nabasumbua sasa juu ya vie juu ya nini, ndio nilipataka na mimi kama ni kitu gani walipigaka kama nini, nikashtuka tunisha kwa mshimu, nikajishtuka niko kwa mama mwe hivi biko wananitunza hii mkono hii. Ujua kataki sisi donc ulitaka jirevolte jojo kwa vya hapo. Sasa mwele masiko zilifahamu po akubeba Qatar mimi kwenda kama mu activities za rebellion nini nini. Wapi kabisa juu mimi kwanja maana fasi ya masasi ni kwa mimi naogopa tu. Alors wakakuwa wananipatia nifundishe watoto, nifundishe watu ya bayosoma na vya kupiga donc vitu vya vile tu. Ouais, après perdre conscience na lamuka unakia shituko kwa mama, kwa ule mama kwa kuswani ilikuwa wapi na après pale c'était comment? Donc ilikuwa mu niveau ya Rubare, ule mama sasa iko ananitengeneza, akaniambia gizi ana salaka mu katolike, akaniwi effectivement akanilombea lift ya kunitosha pale, jali niuliza kwa ni wapi, nikamwambia kunyumba. Nikamwambia kunyumba kwenye nilizaliwa ni Goma. Akaniambia pana kwenu, nikamwambia kwetu kwenye kubazazi kwa tate. Donc kwetu ku village ni Lubero.
akanilombea lift sasa ya kubapadiri bakanibeba ipi kufika munjia tu njo niko nauliza bakaniambia watu wa mingi biko wanakimbia, watu mingi walikimbilia Uganda, nikapata habari kama na mayera yangu walikimbilia huko. Ndio nikaona pale akwenda Goma banipitishe tu nipite kwenye ndakutana tena na mama yangu sasa. Kwa ile mama ulifaka combien de jours niko nakuswanye jour ya kupatia? Bon donc senye nilikia retrouver nilikala tena pale au 3 semaines. Na ndio pale mimi njasikia bien mais nilikawia kabisa. Toi vraiment soin yako bien. Si alors ça ulikutana na unajirenseigner banakwambia kwenda mkambi ya refuge, qu'est-ce qui idée likuya OK. Donc pas déjà sinon mimi nisha kwa ça fait mimi la kwa alors mimi peke. Donc niliona sina kwenye ndaenda déjà étape physique kwa njisha kwa faible mkono. Bon nika comprendre que kumbe nikimbilie tu Uganda kwenye ndakutana na mama yangu sasa. Unaona? Na effectivement ndio venye nikuyaka hapa nikakutana na mama yangu. Ana arrivance unafika pale uliingia Uganda mfasi gani na comment c'était parcours kwa sa Uganda ile les premiers jours? Bon mimi niliingia mu Uganda na donc mimi peke sikuyua vya Nyakabande kama Nyakabande ba mingi. C'était mwane gani? Ilikuwa mwane gani njoo? 2019. Yeah. 2019 ndio nilifika hapa mwezi wa pili. Nilikuwa tu na gari nikafikisha Kampala wakaniambia ni hapa Chaka, ni huku Chaka. Nikaingia mu bato nani mu bis ya Chaka wakanileta ti kufika nikaenda Kukibashe. Nikaingia Mwasalamu Sika. Nilikia kutana na mama yangu nikakia tembea huko Bukere msoko tu kujitembeza. Ndio naona mere hata mtu anajidanganya kama mamangu. Kuna kumsalimia naye ananirukia kunyumba bakanyonyesha kunyumba na nikahamia kunyumba pale nosharudia. Ulikia sapata hapa mu Uganda refuge après combien nani kutoka Msalamu sio na kwa refuge mwaka gani ama mwezi ngapi ama siku ngapi? Mimi nilikawia mu nani Mkibashe. Mwage nilikawia amo nilifahamu à peu près 11 mois. Juturi ya kwanza waliniuliza kama nilikuya kazi ulifika pale. Mimi nikakosa kama waliniuliza vitu gani. Oui, Dieu c'est compréhensible utoke tu pale ku frontière ya Lubero ule kote ko lingilia ka direct ushikute mu Kampala or ko Nyakabande ko mabitu sinjo sasa mimi kuna raison. Mimi hata sasa niliza vile sikona raison. Mimi najuza kama mtu mwananiona nishafika kisha niza kama nipafika kai. Orika ndio alipenda ajue kama akupita kule kuma zile zingine kule kote mapembeni ya Kongo makande transit. Sasa toka transit. Sasa tunaona ile wakati mimi bile vitu vilikuwa vingaliki mkichwa wangu sana. Sasa ananiuliza vile niko na sababu ilikuwa nikumbusha susi. Niko na kwambia. Naona sasa donc wewe ushaniona hapa pia nisha kwa mbele yako kisha niza kama nipafika bo. Nikakosa ya kumjui. Njoo na pika salamu. Akaniambia kumbe wao utawakia tu Mwasalamu zikambe basi. Kisha ndemwambia ni bon nyuma nikakia waelezea tena tu ke bwana basi mimi nilishakuwa hapa mimi hapa na kwa biendeke niko na banipatia sa form. Hapo kupata form kukutana na mama maisha ilikuwa mpaka saa hii na est-ce que ushakapata habari ya watoto kama bishaka kuwa donc vie actuelle depuis que réfugié inakuwa bo unajua kwa kweli bila kukudanganya maisha ya hii kambi haiko sawa. Maisha ya hii kambi nikakwambia sio iko sawa. Mimi nakudanganya. Jua nini? Juu kwanza sione sawa basi kwenye wanakuambia mtu hastahili tumika. Mwana anasema hastahili tumika ndio mwana kuchunga. Nishiko sawa. Unaona? Ndio ule mtu angekupatia hata ile chance ya kutumika. Sawa. Lakini uko na espoir ke mais déjà yaisha kwamba hautatumika. Mzee kisha unaikala mikono yake au kama ni pour combien de temps au kama vitashanja kasiku gani. Donc inakuwa tu inatuma mtu anaanza maisha iko sababu ni kudesespérer tu du jour au jour. Mais malgré ça uko na survivre uko na en bonne santé. Kusurvivre ile ni sinjo ile sasa unasikia donc unaona lijiwe nilijiwe tu kama jinsi tu kishazo wako ikala pembeni ya mai inakuwa inatakata. Malgré que nilijiwe. Maana uko lijua pembeni ya mai donc ba refugee ko lijua pembeni ya mai jibiko natakata tu. Ndio ni kutakata. Ni wewe ni mie. Sinjo mais unakia kutana
unaonekana unatakata ndani, sasa kunaoza una kitu kinaozea ndani, sasa kinafunguka, unakufa direct. Matumaini haiwezi kosa. Ba pitia wa patata lisolo hata un jour que unaona porter disparu, sio kama una comprendre là. Porter disparu ndio le porter. Donc hauna suite. Donc hauna diplôme to mara ngapi utepa. Hauna suite. Sasa unakia ukabakia uko na jipenser kuona kunaweza tusha suite. Unaweza zileta na bazimu. Bon, c'est mieux kumbe unaona tu basi gizi ni shakwa refugee. Acha ni viache vile kama wale watu wanahusika na refugee batajwaze mtu na anastahili kwenda hapo muziki watanibeba kama anaona tu atakufia pale, acha tukufe. Selon wewe unakuwa na maespoir gani? Est-ce que si une fois leo banakata ile ma aide zote za kirefugee, unaweza espérer una kwa na matumaini gani, ama comment tu pourrais faire, ama unaweza rentrer Congo ama binaweza kuwa bon au fait rapport na expérience zosha vivre bon bakakata ile mpokero ndio itatutesa juu unaona ni kalari mwaka kana tusaidia hata kama haitakawia. Bon itatesa particulièrement mimi itanitesa sana juu kwanza niko na problem ya hii mkono, siwezi pota, siwezi pa makazi ya nguvu. Bon en tout cas maisha itakuwa tu pire, ni kujandirisiri tu juu unaona kwenye au yakuwa na espoir. Bo kusema nirudie Kongo njoo kwenye tena mimi nenda juu nikaenda leo Kongo, mimi nenda kutanaza na wale wenyewe niliachaka. Unasikia mimi nakwambia leo mtu anaanza Dubai kulangura vitu vyake. Bo alikuwa rafiki yangu, mimi naweza kuwa na besoin ndio nione rafiki yangu. Bo kwanja mimi nenda kwake na miguu. Bo yeye mimi ananipokea, atanikaribisha, atasema rafiki anakia niona ya kwanza, atanipokea bien na ataweza ni depanata na kunirudisha kunyumba na gari yake, ubia ananipatia transport na kesho yake na kesho kutwa. Alors kisha senye kesho kutwa ataniambia no bwana mimi kwenda mu makope yangu ya mabiti yangu mwa hivi mipeke kwenye sina hata infra mposhe. Kisha kwa ananiambia ni kwenda mu makope yangu ya makombe de $1000. Aonekana ndakwa ngo ajisagaro. Alors kurudia siwezi. Mimi kurudia siwezi. Unaweza fanya nini pour surmonter? Bon, kitu yenyewe iko tu hapa ni kuchungana na UN kama itanichagua na mimi kupale. Bon, ndashukuru Mungu. Akunisikia bien. Sina ile opportunité ya troisième pays. Bana delete. Isikue. Na msaada bara delete. Bon, itaendelea tu basi, sitashimamisha maisha yangu na siwe gizi ndaishimamishia wapi. Bon ni kuishi tu pale, unaona kama njoo kwenye njoo hapa, njoo destin yeji hapa kwetu hapa. Combattre toujours. Alors mbele tumalize un mot, unaweza ambia unaweza encourager baby kwa tufuata sai ba réfugiés benye abaya endaka bashaka enda na monde entier kwa tufuata, si unaweza kuwa na un mot à leur dire, inaweza kuwa bien. Merci sana kabisa kwa ile unafanya bien. Unajua benye balishaenda en tout cas Mungu awabariki tena. Unajua kwenda kwanza ni bien, ni bahati. Kitu yenyewe mimi nalomba bale watu wameshaenda. Bwana bajikaze sana basi wanafuata tabia ya national wakule. Sio kama unanisikia kama lazima tabia ya national wakule juu ba vrai national. Juu vrai national yeye anaingiza mugeni mwerere tu. Bo weye unaenda kule unasahau watu wenyewe walibakia kwenye ulitoka. Unasahau bazi. Maka unachunga senye utakutana na ile bazi, mumoya mu ile bazi kule. Uanje kumuonesha sasa injo McDonald's, injo Edgar's, injo nini unaanza kujipendezesha. Msiwazi kani sawa. Bon tunaya vile vitu yote. Nyinyi mko mnajikaza tu mtuite mtukulishe na siku ile mayai. Juu mnakula mayai, wanapatia na simu mnakuwa mnatukumbuka. Sasa gizi unaona gizi mnafanya support ya hii City Cobra. Iko bien. Mnakuwa mnafanya ma creation ya vitu mwichaka hii. Watu wasisantire ile njala.
Unaona juu hapa mtakia stuka wazazi yenu, watoto wenu, banduku yenu waanja kufa na manjala anytime juu wanaenda kata mpokero. Unaona. Biko na kusikia sasa na mimi najua que conscience ta travailler. Alors ile ilikuwa ni moko wenye viko deja nje. Kuna biko tufuata wenye viko mundani na kuambia ni wangaliki. Na wenye viko hapa unajua kwetu Mkongo wanasemaka mchimbula kaburi hachokaki kama una mwana ndani. Maana yake weye wanasema mufata tuwili tote tunamukimbiaka. Mambo atake kamoya. Wewe ukasema sio nikuwa hapa na nikuwe komersa, niko naenda Goma, niko naenda Bukavu, niko naenda Uvira, niko naenda Kigali, niko naenda wapi. Hakuna matakukataza. Lakini hii ya kusema mimi natoka hapa mimi naenda hivi inachaka watu wanapoteza vitu vya mingi sana. Inombo ikale fasi moya funga mkaba njala haiuwaki. Hii njala yenyewe Uganda watupatia hapa haitatuua. Kitu mwenye muyue hii machakula yote vitu gani vilifanywa bure na Mungu. Mtu sasa anapenda jitie kwa yenjo mwenye nake tutakazana tu tutafika. Ilikuwa message kwenye viko hapa. Alors message kwa monde entier sasa mwenye haiko réfugié na mwenye ko réfugié un mot. Ça suffit. Bana ya lazima sasa kwa watu yote. Gizi wepe unajisikia huko. Ndio vile uyue kama na ule mwingine iko. Mage tupendane, tuache vya mavita, tuache vya refugié. Vitu vilianza depuis Ancien Testament vraiment vingali vinaendelea. Haonekani vitu haya. Tuviache, mimi nasikia kwa mamonea mpya iko natoka ya mapai. Nyi bazungu nyinyi mnatengeneza franga, mtengeneze franga ya mingi, muzimwange, mupandishe ma helikopteri zimwange mafranga fasi yote. Muone kama kwa mwatangaika kukia Bulaya au mwatangaika kukia mu Afrika. Unaona ni tupendane tushiwe. Alors ningelipenda hapa tumalize émission, salimie quelques personnes baby wanatufuata wanaweza jua connaissance, amis, famille. No, ma connaissance ziko za mingi bon sauf que na majina zishakimbia. Mimi naweza salimia Badibanga iko Dubai, mimi nasalimia Sara Masu, mimi nasalimia Jemima Masu, mimi nasalimia Cynthia Masu, mahali pote biko na basalimu sana. Nasalimia Rihanna Masu pale South Africa, nasalimia Maître Zaka Kimina pale Goma, nasalimia Papa Antonio Tony pare wangu pale Goma, nasalimia mama yangu Fura hapa Bukere, na City Cobra pia naisalimu. Asante. Merci, tunashukuru Papa Johnny kutupokea na kutupatia wakati ya kuzungumza na shie. Vraiment Mungu akubariki na kupatie tena ile moyo ya ukarimu ya kukaribishana. C'est vrai tunafurahia na hivi watu biko natufuata monde entier. Najua kikuku mwenye sai ishakuwa inspiré na histoire yako. Vraiment Mungu nyuma hapana riski. Alors tunashukuru kabisa, tuko ile moyo ya shukrani. Asante. Asante sana. Thank you. Mesdames et messieurs, ni peke mnatoka jisikilia watoto ya mama. La vie hapa Chaka na parcours ya vie. Hakuna malizaliwaka ni réfugié lakini on le devient par ma surprise ya mama Aisha. Alors merci tena, tunakushukuru tena na tunakupongeza sana wewe mwenye ulikuwa na sie mwanzo mpaka mwisho. Be blessed. Mungu akubariki, akuongezee tena power, akuongezee tena mamega, akuongezee tena moyo wa kusaidia na moyo wa kushare hivi vinyongo nafuata na kuambia wale wote bibiko natufuata bakuwe na subscribe, bakuwe na comment na bakuwe na tia ma points pale kwa notification bakuwe natupata, na sitachoka tena kubapigia ma big up na kubashukuru nie bote wenye Mungu natufuata sai Norvège, Mungu natufuata Australia, Mungu natufuata Sweden, Mungu natufuata Etats-Unis, Mungu natufuata dunia mzima. Salamu zangu zikufikie we Sharif le boss de boss City Cobra TV. Salamu zangu na respect zangu zikufikie we director wangu Jobless Strong hapa kwetu Chaka. Salamu zangu tena zikufikie wewe unakuwa toujours na mimi unatembezaka kamera tatu ja kuletea ma image za bien unaziedit bien batoto watupate Tony le pro. Na mimi nasalimia tena watoto ya mama tu na wakana bitida kusalimia wote wanatupendaka na wote wanatuchukiaka lakini wanaendaka na tufuata. Alors tuonane tena kuzengine kipinzi na tunasema ciao ciao.